ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଜେ ମା ସମଲେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର LIC ତରଫରୁ AAO ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ଆସିଛି। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଇତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ରହୁଛି 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନଟା ଅଛି ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ କେନ୍ସି ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକରି ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ସରେ नो नेगेटिव मार्किंग अच्छी आउ एटा इंग्लिश के बेसी इंपोर्टेंस नहीं दे जस्ट क्वालिफाइंग मार्क अच्छी। आ फॉर्म फीसटा रोचे 85 रुपीज फॉर SC ST EWS स्टूडेंट आउ 750 रुपीज रोचे जनरल आउ OBC स्टूडेंट्स। 350 प्लस वैकेंसी आसी ऑल ओडिशा समस्त स्टूडेंट पके पारे। इट्स ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी LIC रे जॉब करबार लगी। नो पब्लिक डीलिंग नो जॉब प्रेशर 1 वीक रे 5 डेज वर्किंग डेज रोची। आई होप समस्ते अप्लाई करेंगे और जो फुल डिटेल्स भिडियोटा जानवा चाहूँ सो कमेंट करेंगे। आई होप जो भिडियोटा आपको भल लगी ताहले लाइक करेंगे सांग साथी को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवा नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू। जय जगन्नाथ जय मां समलेई।